በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወጌታ ነመስግነካን ነኽብረካን አሉና ወጌታ አሜንና ንግዛእካ አሉና ንቅዱስ ስምካውን ንግዘኦ አለና ናይ ኩሉ ብርኪ ይሰግደልካ ናይ ኩሉ ልሳን ዝግዛእልካ ጎይታ ይሰግደልካ አሉና ናይ ማልኽቲ አምላኽ ንስኻ ኢኻ ናይ ጎይታት ጎይታ ናይ ንግስታት ንጉስ ንስኻ ኢኻ ናይ ኩሉ ስጋን ናይ ኩሉ ነፍስን አምላኽ ንስኻ ኢኻ አሜን። ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገን ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ በደልና ኃጢአትናን ከይተመልከተ በድጋሚ በቃላቱ ክንጻናና በቃላቱ ክንሃድእ ክንፈወስን በቃላቱ ክንባረኽን ክንጸድቅን ስለዝፈቀደን ስለዝፈተወ ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴ ስግደትን ንዕኡ ንበይኒ ይግባእ። ንሱ ኣብ ተጸውዓሉ ካብኡ ዘይትፍለ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን አቁራሪተ መዓት ነተኣማናዊ ዝኾነ ምግቢ ህይወት ነተኣማናዊ ዝኾነ መስተ ህይወት ስለዝሃበትናን ስለዝወለደትናን ወዳእ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘኽበራን ብዘፍቅራን መጠን ክብርን ምስጋናን ንዓይኹና። ኩሎም መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃቦም ክብርን ጸጋን ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ቀኒኩም ከመይ ኣለኹም? አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በህይወት በጥዕና ሓልዩ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ዝጽንሐና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኑ። ናይ ሎሚ መዛረባ አርእስትና ካብ ዝሓለፉ ትምህርታት ኣዝዮም ፍልይ ዝብሉ ኣዝዩ ዝተፈለየ ትምህርቲ እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ብመልክዑን ብምስሉን ጥራይ ዘይኮነ ብተግባሩን ክንመስሎ ይግባአና እዩ። ብርህራሄውን ክንመስሎ ይግባአና እዩ። ስለዚ ናይ ኩሉ ርህራሄ ምንጭ ምጽዋት ያ ወገናተይ እግዚአብሔር አምላክ ወሃቢ እግዚአብሔር አምላክ ፈቃሪ እግዚአብሔር አምላክ ሮህሩህ እዩ። ሮህሩን ፈቃርን ምዃኑን ንፈልጠሉ ደሞ ብህያባቱ ብሰናያቱ ብኩሉ ውህበታቱ ኢና። ስለዚ ምጽዋት ካብ ናይ ርህራሄ ወገን እትቆጸር ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍሬያ ወገናተይ ካብ ዝረሃጽካዮ ካብ ዝጻዓርካዮ ዝረኸብካዮ ናይ ርህራሄ መንፈስ እንደቂ ሰባት ምክፋል ኣዝዩ ዝተባረኸ ተግባር እዩ ወገናተይ። ስለዚ ለጋሳት ለዋሃት ክንከውን ይግባአና። ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 22:9 ከም ዝብል ሃይለ ቃል ኣሎ ለጋስ ኩን እንጌራ ድማ ምስ ድኻታት ተኻፊልካ ብልዓሞ ክትባረኽ ኢኻ። ስለዚ ወገናተይ እቲ ንረኽቦ ኣብ ዕለታዊ ንረኽቦ ኣታዊታትና ገንዘብና እኖ ምስ ድኻታት ተኻፊልና ክንበልዕ ይግባአና። ኣብ ዓድና ሓደ ምስሊ ኣሎ በይኑ ዝበልዕ በይኑ ይመውት። ስለዚ ወገናተይ በይንና ኸይንመውት መታን ምስቶም ቅዱሳን ኢሉ ዝጽውዖም እግዚአብሔር አምላክ ቅዱሳን ኢሉ ዝጽውዖም ስም ድንግል ማርያም ስም መላእክቲ ስም እግዚአብሔር አምላክ ዝጽውዑ ነዳያን ኣለዉ። ንዖም ኩሉ ግዜ ክንርህርሃሎም ክንልግሰሎም ይግባአና ወገናተይ። እዚ ግን ብፍታዊ ብሓይሊ ኣይኮነን ወገናተይ። እግዚአብሔር አምላኩን ብፍታዊ ዝህብ ለጋስ ሰብ እዩ ዝፈትሞ። ስለዚ ናይ ምጽዋት ነገር ተረዲእና ተሰቂርና ነዚ ነገር ዝክንገብሮ እግዚአብሔር አምላክ መንፈስ ቅዱስ ይደግፈና። በሓጢሩ ምጽዋት ማለት ሃብትኻ ነቐዝን ምምራትን ኣብ ዘይብሉ ሰማያዊ ቦታ ምቕማጥ ማለት እዩ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6:19-21 ከም ዝብል ሃይለ ቃል ኣሎ ብላዓን ምምራትን ኣብ ዘይባላሽዎ ሰረቕቲ ቁዒቶም ኣብ ዝሰርቅዎ ንዓኻትኩም ሃብቲ ኣብ ምድሪ ኣይተኣክቡ እኳ ደኣ ብልዕን ምምራትን ኣብ ዘይባላሽዎ ሰረቕቲ ቁዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማያዊ ሃብቲ ኣክቡ ከመይ ሃብትኻ ኣብ ዘለዎ ልብኻ ኣብኡ ኣሎ። ማቴዎስ ምዕራፍ 6:19-21 ስለዚ ምጽዋትና ገንዘብና ኣብ ምምራትን ነቐዝን ዘይርከቦ ቦታ ኣብ ሰማያዊ ቦታ ክንእክብ ይግባአና። እሱ ድማ ብምጽዋት ንድኻታት ምስ ነካፍል ጥራይ ወገናተይ። ካብ ናይ ጽድቂ ኣፍደጌታት ሓደ በረኸት እናሓፍሰሉ እግዚአብሔር አምላክ ህይወትና ናብራና ዝባረኸሉ ነገር እንተሃልዩ ምጽዋት እዩ ወገናተይ። ኣብ ሲራክ ምዕራፍ 3 ከምዚ ይብለና ካብ ፍቕዲ 30-31 ከምቲ ጋጽ ንዝብል ሓዊ ማይ ዘጥፍእ ንድኻ ምጽዋትካ ንኃጢአት የጥፍኦ። እቲ ብዛዕባ መጻኢ ዕድሉ ዝሓስብ ሰብ ንኻልኦት ሰባት ሰናይ ይገብረሎም። ክፋእ መዓልቲ ኣርኪብዎ ኣብ ዝወድቀሉ ግዜ ከዓ ሓገዝ ክረክብ ይብለና ኣብ ሲራክ ምዕራፍ 3 كفقد 30-31 ወገናተይ
ስለዚህ ምጽዋት ማለት ካብቲ 10 ኢድ ካብ 10 ኢድ ሓደ ዘሎ 10 ወፃኢ ዝወሃብ ተግባሪ 10ን ምጽዋትን ክንፈላለየ ይግባአና 10 ናይ እግዚአብሔር ገንዘብ ይወገናት ካብ ንሰርሖ ኣታዊታትና 10% ወይ ከ 1% ካብ 10 ወይ ከ 10% ካብ 100 ንቤተ እግዚአብሔር አምላክ እንህቦ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ገንዘብ ምጽዋትና ድማ ካብ ዝወፃኢ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ገንዘብ ከይተንከፍና ካብቲ ካብ 10 ወፃኢ ዘሎ ሃብትና ንድኻታት ክንውህብ ከለና ምጽዋት ይባሃል ናይ እግዚአብሔር ገንዘብ ግን ቤተ እግዚአብሔር ኢና ክንህቦ ዝግባአና ወገናተይ ኣብዚ ክትተሓዋውሰና ይውል ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ 10 ትምህርቲ ሒዝና ክንመጽእና እግዚአብሔር አምላክ እንተፈቅድዎ ማለት ስለዚህ ምጽዋት ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ እያ بزي تعسى بزي مترطار لدخاتات كنحجز يقبأنا مخنياتو كمتنا اغزابير تزاز ندايان زي مهاب زي مصوات بدل وغناتي اب زداغم معرف 15 كشوعات خصام 11 زلو هيل قال كم زلل بحد خنم بوينا اب زداغم معرف 11 شريطه معرف 15 خاب شوعات كساب 11 زلو أبتا እግዚአብሔር أملاكم زهبكم مدري أو حنتي أب كتماتاتكم حدا خاب أحواتكم أنت دخيه نتدخى حوكم أيت تشكون له كمون أيت نفقوا أب كندوس بلقسي هابو زدليو زبلخا على كحو إتعدا زحد قلا 7 عامات قريبة يا إلكم نحوكم لقاح أيت خلقوه كي تحضروا تتنققوا انت خليقكم وجنا نسونا بإجابير أملاك ترعلكم يو حاتياتك كخونكم يو فتيكم هابو نعقوا بمهابكم لبوكم أيوجها بس مغنيات زغا إجابير أملاككم بكل عيوكم تجبار إلكم كبار خويو دخاتات أما أخل هاجر عيسانون يوم نتيكا هاجركم زل حوكم شجرن دخاخومن أتصدقكم بلقسي هابو سلك على تسمى እግዚአብሔር أملاكنا زخبر مستمسجنا يكون إذن እግዚአብሔር تأذي وجناتي ندخا عليك حنو انتيلكم ندخا حبل انتيلكم أي تحضروا እግዚአብሔር أملاك بزن جرزي أي تجهيو ندخا بمسواتكم እግዚአብሔር أملاكهم انتي قبر لكم كبار خوكم نابرهم كقدسلكم يبلنا جناخ ندخا جزكم أي تزورلو أبزل منكم جزي هابو لقى حبزل الجزي ون كيم سيخلو هابو يبلنا فلك على تسمى እግዚአብሔር أملاكنا زي خبر نستمسجنا له سلازي اتن دخا زهب سب قالوكو أيقولن اتي أعينتو عمتو لقنا بزح مرقمي وردي بلنا أمثالي معرف إسران شمونتن فردي إسران شوعات እግዚአብሔር أملاك هذه سورنا كنا جزي تراجمنا لماسك وقناتي نحسب ندخل زي ما هبنا بزح جزي تراجمنا لنا عنكليل دبلنا دلون سخون خلي نفسنا نمرمر وقناتي ندخل زهب قالكو أيقولن يبلنا اتي أعينتو زعمتو لقنا بزح مرقمي وردي بلنا እግዚአብሔር أملاك هذه سورنا بزحات وقناتنا بدخلت اندانا برو اندابلنا نحلف كي قبرنا له أزينا بزحاتنا وقناتي سلازم ندخل بعقمنا بلقسي المسؤول وقناتي كمون قال እግዚአብሔር كم زي بلنا ندخا ጥራይ ዘይኮነ ንጸላይና ማለት ንፈታዊና ጥራይ ዘይኮነ ንጸላይና ክንምጽውት ከም ዘለና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ካብ ፈቅደ 20 ክሳብ 21 ከም زي بلنا ግና ጸላይኻ እንተ ጠመየ ኣብ ላዕዮ እንተ ጸመኡን ኣስትዩ እዚ ብምግባርካ ከም ብጉር ሓዊ ከተንድዶ ኢኻ ነቲ እከይ ደኣ ብሰናይ ጌርካ ሰዓረ እምበር በቲ እከይ ኣይትሰዓር ይብለን ሮሜ ምዕራፍ 12 ካብ ፈቅደ 20 ክሳብ 21 ስለዚ ወገናተይ ንጸላይና ከይተረፈ ኣብ ግዜ ሽግሩ ክንምጽውት ሁሉ ይግባአና እንተ ጠመየ ክንብላዕ ይግባአና ከምቲ ኤልሳ ንሰማርያውያን نهو جهاز كنقتلهم إلى أبز حسب جزيه نهو مروخ أي قتلني قبل عنا أستينا قدام نبى هجرهم سلدهم بمبال مروخات قبل عستي سلدهم سألاتهم قتلهم إلى مزمر سوات قبل عما أستي من جرا نبى عدهم سلدهم سلزي سأليناهم كي ترفع أنت تأمي أنت عارف وخنقرنا أنت تأمي
كنبرع أنت تسميون كنفتي يجبأنا أنت تسجلون كنرودو يجبأنا وجناتي متوات كابزو خونه سب جبر مرسي كي تسبخ هذا فتصم تجباريو عصب خاوي كا التلقحو اغزابير املاك مخانو فليتكا اغزابير املاك حدا معلتي وعلتك خملسلكاي ابز مدري بركت اب سماي صدق كبكاي وغناتي ስለዚህ ነው بزي زخونه دليت بزي زخونه ግብረ መልሲ ከነመጽውት ይግባአና ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 13 ካብ 12 ካብ 14 እንታይ ብለና ድራር ወይ ምሳሓብ ዝገበርካሉ ግዜ ሃብታማት ይጽውዕ ንሳቶም ሲን ብድርካ خملسلكايم لقحا خملسلكايم ግናኸ ድራር ወይ ካብ ምሳሓብ ዝገበርካሉ ግዜ ንደኻታት ጽውዕ ይብለና ዓስብኻ ድማ ካብቲህን ብጉድ ዝህብ እግዚአብሔር አምላክ ትረኸበ ኢኻ ይብለና ስለዚህ ምሳሕ ወይ ድራር ኣብ ዝገበርናሉ ግዜ ንፈተውትና ተዓድምና እንታይ ትርጉም አሉ ንደኻታት እንተብላዕና ግን እግዚአብሔር አምላክ زي ودا حبت زي ودا صقا خلنا وغناتي كمون مصوات وغناتي بعلته مصات اتخبروا لتغباري زي اماتيوس ميراف 15 كاب 31 كسب 46 زلي بحد خوين نخمو بيناسك جابر املاك حجزنا ماتيوس ميراف 15 كاب 31 كسب 46 ود سبمس كلهم ملاقتي بخبرو ابز مسألة جزيه شعوء ابزفان كبرو خمت ايون كلهم احزاب دما بقدمي كوبيهم غواسا اباغي كباطال كمزفلي كومو خانسو بب وغنم كفليم ايو نباغي بيمانو نطال دما بصغامو كقومم ايون شعوء تنغوس بيمان زلو اتمنا يا بوي بروخات تعالم كفطر كله استداولكم منغستي كتورسو نعو مخنياتو خا طمي ابليعكمني صمي استيخمني غاشا خوينه مصي تقبلكمني عريقه خدينكمني حميمه مصحخمني تاثير اصنانعكمني كبلكم ايه كبلهم ايو شعوتم صادقان او غويتاي معس طمي خاص ريناكاس ابليناكا صمي خاص استيناكا وي عريقاس كديناكا معس حميمكاس تاثير كاس بصحناكا انابلو كحاتويم የተነጉስ ከአ ተንሓደ ካብዞም ዝናኣሱ ኣሕዋተይ ዝገበርኩሞ ንዓይ ከም ዝገበርኩሞ በሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኢሉ ክምልሰሎም እዩ ድሕርዚ ኣብ ጸጋምን ዘለው ኣቶም ርጉማት ካባይ ረሒኩም ናብቲ ሰይጣን መላእኽቱን ዝተዳለወ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ኪዱ ምክንያቱ ጠሜ ኣይብላዕኹምን ጸሜ ኣይስተኹምን ጋሻ ኮይነ መጽየ ኣይተቀበልኩምን ዓሪቀ ኣይከደንኩምን ሓሚመውን ተኣሲረውን ኣይበጻሕኩምን كبلهم إيوه شعو نساتهم أو قويتاي معاس تأميخا ريناكاس ويس تأميخا ويس قاشاخون كاس عريكاس ويس حميمكا ويس تأثير كاس زي قلناكا إلهم كملسيهم شعو نسو تنحاد كابزهم زناقاسو زي قبركمو نعي زي قبركمو بحكي ولكم أرلخو إلو كملسلهم إيوه شعو زياتهم ناي زلعالم قصعات تاركان قنا نانا زلعالم هيوت كخوليهم سلك آلاتو سم እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን زي أماتيوس مراف 15 كاب 31 كسب 46 ዘሎ ኃይለ ቃል ወገናት እዚ ኃይለ ቃል እዚ ንደቅና እንዳንበብና ንዕብዩ በዚ ኃይለ ቃል እዚ ክንድቅስ ከለና እግዚአብሔር አምላክ ዝፈርቶም ነገር መንግስት አምላክ ክንወርሰሉ ንኽእል ነገር እዚ እንዳበልና ሁሉ ጊዜ ምሽት ነንበበሉ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ጊዜ ፍርዲ ብምጽዋት ይፈርደና ጠሜ ዘይብልዓኹምኒ حميم زي بصحكمني عريقا ذكرنكمني تأثير እግዚአብሔር አምላክ فتح زي ولكمني حميم እግዚአብሔር አምላክ محركا زي ولكمني زي صنعناخمني ይሉ ክፈርደና ግዜ ፍርዲ እቶም ነዚ ነገር ዝንገብር ግን አቶም ናይ በይሩኻት ዓለም ቅድሚ ፍጣሩ ዝተዳለወልኩም ቤት አለሙ ናብ እቶኹን ባህሪና ስለዚህ ምጽዋት ቀሊል ነገር ጌርና ከይንሪኦ ወገናት ዝምጽው ሰብ ዓስቡ ምድራዊ ንኸይከውን ካውዳሲ ኾንቱ ክርሕቕ ይግብኦ ከምቶም ጉቡዛት ኣብ ኣዳባይ ብምውጻእ ገንዘብና ክንብትን ኣይግባአና ስለዚህ ካውዳሲ ኾንቱ ክንጥንቀቕ ይግባአና እቶም ንምጽውት ናይ ምጽዋት ልምዲ ዘለና ሰባት ውዳሲ ኾንቱ ዝኸፈአ ወጥመድ ናይ ሰይጣኒ ዝኸፈአ መርበብ ናይ ሰይጣኒ ንክርስቲያን ሰይጣን ካብ ዝጽምደሉ ሓደ ነገር ተሃሊ ውዳሲ ኾንቱ ህቡብነት ተፈላጥነት
شح مليون سبت فليتنا جزائر كورسوس تزي فليتنا تعب سلنا وجناتي بجزائر كنفلت بقنا نحنا بصورنا بجزائر أملاكها بقلت خفدينا وجناتي لذي كوداسي خنتو الزنا نرحق يبقنا نزي خاماتيوس مراش دشه كحرك سبار وعته كم تم جبوزات هيتكونوا أبدا باي مجواتكم هيتهابوا سب نخري لكم مجوات هيتهابوا لهم ياو بزيح الله زي وداسي خنتو زي ياو عصبنا خاف سبات يودنا سبات باي زبور خيل مسمرقنا بو يتعسبنا ስለዚህ ምጽዋትና በሕቡእን ህቢ ባአና ወገናቲ ኮሙን ዘለመነ ካዘበለ ሰብ ሀብ ዝብል ኃይለ ቃል አለው እዝኻ ናይ ክርስቶስ መምርሒ ናይ አምላኽና ናይ ፈጣሪና ትእዛዝ ስለዝኾነ ንዘለመነና ዘበለ ሰብና ሀብ ወገናቲ ዓሌት እንዳ ሃገር ብሔር አይንሕተት ንዘለመነና ዘበለ ሰብ ንሃቦ ንመጽውት አለው ወገናቲ ስለዚህ ምጽዋት ክንህብ ከለና በሰመ እግዚአብሔር ነቶም ምጽዋት ካባና ዘሓቱ ሰባት ስም እግዚአብሔር አምላክ ከነላምዶም ይግባአና ምንተ ማርያም ይሉ ንዘሓትትና ሰብ ክንው ይግባአና እስኻ ምጽዋት በማህብካ ተቀደስ እስኻ ስም አምላኹ በምጽዋዕ ይድሕን ስም ቅዱሳን በምጽዋዕ ይድሕን ወገናቲ ስለዚህ ምጽዋት ክንህብ ከለና በስም እግዚአብሔር ዋላ ንሕናውን ክንህብ ከለና በስመ ስላሴ በስም መድኃኔ ዓለም بسم أدينا قدس ድንግል ማርያም بسم ቅዱሳን بسم አቡነ ተክለ ሃይማኖት بسم ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንዳበላ ምጽዋት ክንህብ ይግባአና ወገናቲ ምክንያቱ ማቴዎስ ምዕራፍ 40 ፍቅድ 10 ተጻሒፍሉ ንሓደ ካብዞም ናሽቱ ብርጭቆ ማይ بسم ቅዱሳን ዘስቲ ወይ ዘብል እንታሊ ዓስብ ቅዱሳን ከም ዝኸፍሎ በሐቅ ብለኩም ይልና ለጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ بسم ቅዱሳን ክንምጽውት ይግባአና ምጽዋት اتزعبي معارقنا يقدسان مصوات እግዚአብሔር አምላክ ዝሸመካ ማዓርግን ታሊ ወይ ካ በዓል ጸጋ ዘብለካ ነገር ታሊ ዝምጡ ሰቢ ወገናቲ እዚ ሽመት እዚ ካብ ዓለም አይኮነም ካብ ህዝብ ይኮነን ዝርከብ ካብ እግዚአብሔር ይዝርከብ ወገናቲ ስለዚህ በዓል ጸጋ ክንከውን ተኾይና በዓል ጸጋ ማለት ኩሉ ዝመላአሉ እግዚአብሔር አምላክ ጸጉ አይጎድልኒ አይወዳን ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር አምላክ መጋቢነት በሐደራ ዝተቀበለ ሰብ በዓል ጸጋ ይባል ስለዚህ በዓል ጸጋነትና ንኸይገፈፍ ከውዳሴ ኾንተ ንራቅ ይግባአና በታዘላትና ሀብታም ጥራይ ይኮነ ምጽዋት ከብዝግቦ እትድኻውን ከይተረፍ ሀብታ ዘላቱ ከማቀል ይግቦ ወገናቲ ነቶም ካብኡ ዝተሓቱ ሰባት ካብታ ዘላቱ ከማቀል ይግቦ ከካፍል ይግቦ ወገናቲ ንሀብታም ጥራይ ዝተዋሃበ ይኮነ ምጽዋት ስለዚህ እዚ ምጽዋት ዝብል ነገርካ በእግዚአብሔር ሽመት ዝዋሃበና ማዓርግ እዩ እግዚአብሔር ማንም ሰብ ከያበና እግዚአብሔር በዓል ጸጋ ገይሩ ዘንብረና ሰብ አወንጌሉ ዘይቆንዕ መጋብ ዝብል ትምህርት ሎ ስለዚህ ካብዚ ክንጥንቀ ይግባአና ማለት እዩ ዘይቆንዓት መጋቢያት ክንኮን ይግባአና ንኹሉ ሰብ በማዓረግ ንርኢ ይግባአና ፈላሊና ክንምግብ ይግባአና ፈላሊና ወራይ ክንገብር ይግባአና ወገናቲ ንድኻታት ብፍላይ በማዓረግ በሓደ ዓይን ክንጥምቶም ይግባአና ወገናቲ ስለዚህ በእምነት ዝፍጸም ምጽዋት ዓቢ ዋጋ አለው ወገናቲ ገለገለ ሰባት ይብለና ምሳሌ ምዕራፍ 11 ፍቅድ 24 ገለገለ ሰባት ገንዘቦም ለጊሶም ይህቡ መሊሶም ካ ይህብቱም ገለ ኸአ ብዘይግባእ ይቆጥቡ አዝዮም ካ ይነዱ ይብለና እግዚአብሔር አምላክ ካብዚ ሰውረና ምሳሌ ምዕራፍ 11 ፍቅድ 24 ኣብ ዓድና እንታይ ዝብል ጠቅስሎ ገንዘብ በቃ መከራ ይጽብ ብዙሓት በቃ ሰባት ገንዘቦም በመከራ ይድኸይድ ስለዚህ እቲ ዝልግስ ግን ኩሉ ግዜ እንደ ሀብተም ይዝነብር እንዳተወሰኸሉ ሀብት ይነበር እቲ ብዘይግባእ ዝቁጥብ ሰብ በሐጢር እግዚአብሔር ዝጸልኦ ሰብ እንታሊብ ዓለም በቃ ማለት ቀታል ሰብ ማለት ይወገናት ሐዋ ኣብዝ እንዳጠመ እሱ ግና ማዓት ገንዘብ ኣብ ባንክ ዘቀምጥ ሐዋ ኣብዝ እንዳተሐርደ ንሱ ግና ማዓት ገንዘብ ብዶላራት ቀይሩ ኣብ ጎዝ ዘቀምጥ ኣብ መሸማዕ እዚ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ዝጸልኦ ሰብ ማለት ስለዚህ ምሳሌ ምዕራፍ 11 ፍቅድ 24 ገለገለ ሰባት ገንዘቦም ለጊሶም ይህቡ መሊሶም ካ ይህብቱም ይብለና ገሌም ካ ብለና በዘይግባእ ይቆጥቡሞ አዝዮም ካ ይነዲዩ ነዳያን ይኾን ይብለና እግዚአብሔር ካብዚ ሰውረና ከምኡን ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 11 ከፍቅድ 25 ክሳብ 30 ከምዚ ይብለና ለጋሰብ ይህብትም እቲ ንኻልኦት ዝረድእ ካ ንርእሱ ይረድእ ይብለና ስለ ቃላት እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረና መስገን ይኹን እቲ ንኻልኦት ዝረድእ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ይረድእ ይብለና ስለዚህ ምጽዋት ካላ አይኮነም ንገዛእ ርእስኻ ምርዳእ ማለት እዩ በዚ ነገር እዚ ክንሓስቦ ይግባአና
جزار سنا خم نرد زلنا حسينا كنرد يجيب خنا حجز يجيب أنا زي مثالي كم معرف عصرت حدا في الإسراء حمش كسب ثلاثة زولا بيتنا نببو مثالي معرف عصرت حدا كم إسراء حمش كسب ثلاثة مالتي كم أنا مزمور داويت معرف 40 حدا ترى حدا في ثلاثة خمسة ولا أبونا زمر داويت ندخل حالي لسه بجيو እግዚአብሔር ከአ በመዓልቲ መከራ ከናግፈዩ እግዚአብሔር ከሕልዎ በህይወት ከአ ከነብርዩ ንሱ ኣብ ምድሪ ሕጉስ ከም ዝኸውን ከገብረዩ ናቢድ ጸላእቶን አሕሊፉ ኣይክህቦን እዩ ሓሚሙ ምስ ደቀሰ እግዚአብሔር ይድግፎ ካብ ሕማሙን የሕውዮ ይብለና ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረን ዝተመስገነ እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 41 ካብ ፍቅሪ 1 ክሳብ 3 እዝውን ብዝግባ ኣብ ገዛና ነንብብ ስለዚህ ከም ሰማያዊ አቦና ሮህሩህ ዝኾነ ኣነንስኻትኩም ሮህሩሃትኩም ከሆነ ይግባአና ንእግዚአብሔር አምላክ በመስሉም በመልክዑን ጥራይ ዘይኮነ በግብሩን ክንመስሎ ይግባአና ሮህሩህ ይሱ እናው ሮህሩሃትኩም ከሆነ ይግባአና ጨካናትኩም ከሆነ ይግባአና አቱም ሰባት አቱም ጨካናት ሮህሩሃትኩም አቱም ሰብኡት ሮህሩሃትኩም አትናንስቲ ሮህሩሃትኩም ገንዘብ ዝብላዕ አንስተን ዛሃለውና ሁሉ ድኻኽ ለምንና ሁሉ አይንን ፈገሉ ኢድና አይነ እሰር ገጽና አይነ እሰረሉ ወገናት ስለዚህ ካብ ልግስን ለዓኽማ እንታይ ይብል ሊቃውንታ ቦታትና ረራይ እግዚአብሔር ይራይ ዝፈቱ ሕጅውን ምስል አለና ባዕድና ካብ ፍትፍቱ ፊቱ ድባል ምስል አለ ወገናት ረራይ ኸህልወና አለ ምስት ልግስና ምስት ምጽዋትና ኣብ ገጽና ሕጉስን መንፈስ كرأ خيرالو دخاسة قرمكم فقري زدلي خبانا دخاسة أنا رجع أني إندا قصة أنا إندا تعرف عيني بلو علينا قدي فوي دخيدة مدوي جيم بفقر أنت خوينا قلنا باهيلو ولا سنين قرن تزاري منهم بق 5 قبل كاللي ده حسويلو كوانا يخلص لازم ررايون كانوا وسخي جبان كم مصواتن العلي ررايا كلهم يجبوا قناتي لازم جايبر أملاخنا روروي لازم هنا ونروحاتكم كوني جبانا بحفش هذا ما مجوات أو بس صعب نجاري قالتوا مالتي نأملاخ نلقحه لقحي نأملاخ متشم استلم أملاخ يكون نأملاخ تلقي حات زلقح خي مرسل كمال عسب خي بكمالتي كمون مجوات ناب أملاخ نقدرلو بتعامل ترفز له نقدي مش أملاخ نكيايرو نقد مالتي كم سبع ماركات خويل زنقد إذا كن كأوز بلته مسك جامير أملاك اتنقلوا نقدي وبناتي مجوات كمون مجوات مالت كاب جامير أملاك استقبلنا حدا راي إذا هبت استوهبنا بحطيرو نخن قايت له ترف نجار نخن صرح عليكم جامير بحدا راي منا دخاتنا نخن مقبله كل شيء هنش أفركم يبلنا إنه هبت مع السبعات هبت استوهبوا هب جامير ስለዚህ ሀብቶም በሐደራ አስተዋሃው ሀብቲ ናቶም አይኮነ በተሐደራ ዘሃቡ እግዚአብሔር አምላካ ለድኻታት ከመግቡሉ ይግቦም ሰናይ ነገር ከሰርሑ ይግቦም ለማለት ስለዚህ ዮሐንስ አፈወርቅ ነው ሀብት ማለት ከእግዚአብሔር አምላክ ተቀበልና ሐደራ ስለዚህ ምጽዋት ማለት በተዛዋሪ እግዚአብሔር አምላክ ሐደራ ከመሆኑ ምጽዋት ማለት እግዚአብሔር ንከርሰነ ዳያን ቤተ መቅደሱ ገሩ አብዛይ ነዳያን ከብዲ መባአና ንኸነውድ استوهبت إزازي بحتيرو ناي ندايان كرسي بيت مقدس أملاخ أبزي بيت مقدس أملاخ زي ما بقى أنا مسنا ودق جزابير أبزي ودسي ولا أزي حجوس قدوس يوحنس أفورك ناب قسطنطينة أبزي خدوا لجزي نتوز نبره ورك نتوز نبره برورن شيطو ندخاتات يقلبوا لنا بري بلنا أرجوتي عليل لنا بري بلنا أما صحفو كاب صحافهم كها أبونا يوحنس أفورك بحق نسخنا كريستوس أكل انتخون كايبلنا كده مبا أنا بيت كريستيان مبصحة نتي أفدق بيت كريستيان وري أوزل لحوخة نبنو قدمات السعيو تتأمي أبل عيون تعايو خدنو تتأمي أستيو تتشجيرو ردأيو ده حارس ترفه مبا أخا حسكا نبيت أملاح أتأنكا كل ذلك كان نقدر حسكا خيل نقدم قلنا تتأمي حوخة أبل عيو أستيو بلنا كل يوحنس أفورك سلازي كاب جزابير أملاك استوهابنا حدا رايح نمزعني خمون مجوات مالتهم جزابير أملاك ناي ندايان كرسي بيت مقدس غيرو أو موعنا هنا ودق زعززت إزازي وقناتي كم أون مجوات مالت
يحموش لبامات دناقل مبرهاتي أيبلنا إتن حموش عايش دناقل إذا مبرهات زي نبرن إذا ناي مجوات مبرهاتي أي نبرن كل جزء جزار سمس فتوات رأي هيمانة اللون جن أي كافلاني قربيتن كتم خلو تمي خايلن كابتاز اللون مدوي أي كافلاني سلازي مجوات مالت ناي حموش لبامات دناقل مبرهاتي أيبلنا كم أنا مودعتها مجوات مالت تجهتنا يقدساني وجناتي قدسان تريني بزحت دخلاتي مزمجو وجناتي كل نبرتهم شيتو ودخلاتي مزهوب بتي هبتام سبعيكو كاب دحنت واي كاب صدق زهادمه نو كل نبرت كاشيت كان من هبيلو قلت انا مدحنس بس ندخاتات هاو مصعبن شو سمايو عصب بكايلو جن ازي غوها يبلنا دحر تملس يبلنا خمس خين خون وجناتي مجواتها ناي قدسان تجهاتي قدسان بمصوات تجهاتي بزحت قدسان بزح مصوات سريح وجناتي بزح حد خاتات ابلي احمي وجناتي سلازي كابوزح بوحد لو معانتي بزعواناي مصواتي اخرنا سلازي وجناتي برهراين مصوت بفقرين مصوت بفقري كن مصوتي يقبال برهراي كن مصوتي يقبالنا لازم نجبرنا እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ቸርነት ያዲና ቅዱስ ድንግል ማርያም አማላጅነት ላይ ሁሉም ሆሪያን እግዚአብሔር ተራዳነት አይፈለና ለዝነበረና ጊዜ ባሪኹን ቅዱስን ስለዛሃበና ክብርን ምስጋና ይሁን ተነኻሎት ዝረድ ንገዛ ርሱ ይረድ ወገናት ናይ ምጽዋት ነገር በዚ ጉዳይ ዝናሐዞ ወስባት ለእግዚአብሔር